ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام اسلام فار کڈس اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ بھی خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی اس کی ضرور دعوت عام کیجیے۔ جی ہاں، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے بعد ہم کرتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال۔ جی ہاں، آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ جی تو آج کا سوال ہے، بتائیے غار ثور کہاں ہے؟ غار ثور کس شہر میں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اب ہمارے جناح خان ان کی جانب، کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد سے، تو بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی جانب۔ جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا
माशाअल्लाह उस्मान भाई और हमारे अनस भाई ने माशाअल्लाह मिलकर हम्द पढ़ी। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, क्या नाम है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। पहला सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब, अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन और इसका पहला मरहला है तवज्जो के साथ सुनना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना। मगर उससे पहले आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी किसी से मुलाकात करें, गुफ्तगू से पहले कोशिश करें कि सलाम करें और उसका जवाब भी दें और फिर गुफ्तगू शुरू करें। जी हाँ, और ये सुन्नत मुबारक भी है, जब भी हम किसी से गुफ्तगू करें तो पहले क्या करना है? सलाम करना है और अच्छे अंदाज से करना है। पूरा सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उसका अच्छे अंदाज से जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और किसी से हाल अहवाल भी पूछें, कैफ़ हालुकुम, या उर्दू में भी आप पूछ सकते हैं, आप कैसे हैं? जैसे मैं भी मुबीन भाई से अर्ज़ करता हूँ, आप मुबीन भाई कैसे हैं? तो आप इस तरह अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करें। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक अभी हमारा जो सेगमेंट है उसमें पहला मरहला होता है इस्लाम फॉर किड्स में मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ाया जाता है और यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं तजवीज़ से, और आपने भी अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है और आप भी कोशिश कर रहे हैं माशाअल्लाह, क्योंकि ये आपकी कॉल से पता चलता है। जब आप अच्छी कॉल करके, जी हाँ, यहाँ का सबक सुनाते हैं तो पता चलता है कि आप इस्लाम फॉर किड्स के मदरसतुल मदीना में ऑनलाइन हैं, हाजिर हैं। जी हाँ, तो आपने अपनी हाजिरी रखनी है और कुरान पाक को सुनाना भी है, समझना भी है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, पढ़कर सुनाना भी होता है। जी हाँ, तो पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। तो यहाँ मौजूद बच्चे वो भी सुनाएंगे। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश करें अच्छे अंदाज से जो आयत हो उसको सुनाएं। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 19 का बकिया हिस्सा, जी हाँ, कल हिस्सा आधा हमने पढ़ा था आयत नंबर 19 का, और आज इंशाल्लाह उसका बकिया हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो उसको आपने पहले तवज्जो के साथ सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, अपने सेगमेंट को आगे तरफ लेके बढ़ते हैं। और अगला मरहला जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी हाँ, तवज्जो के साथ समझना है और आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ समझने का मरहला है, और तवज्जो के साथ तब ही समझेंगे जब आप मौजूद रहेंगे। जी हाँ, बाज़ मरतबा बैठे तो होते हैं मगर यहाँ मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पर बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं कहीं और देख रहे हैं, बैठे हुए हैं तवज्जो कहीं और है।
تو پھر کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں توجہ سے تو ہر چیز کا خیال نکال کر ادھر ہی، جی ہاں، مدنی چینل کی اسکرین کی جانب، یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی چینل کی اسکرین کی طرف توجہ رکھنی ہے، اور یہاں موجود بچے جو ہوں گے وہ یہاں بورڈ کی طرف توجہ رکھیں گے، میری طرف توجہ رکھیں گے تو اچھے انداز سے سیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہے ماں، یہ بتائیے ماں کون سا ہے؟ حرف مدہ میں سے ہے، حرکات میں سے ہے، کیا ہے؟ اور میم کا مخرج بھی اگر کسی کو پتا ہو تو بتا سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں پہلے، جی ٹیم اے سے، جی دانیال بھائی بتائیں گے یا حامد بھائی بتائیں گے؟ حامد بھائی نام ہے، جی حامد بھائی بتائیے، مائک لیجیے گا۔ جی میم کا مخرج جو ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ ماں حرف مدہ ہے یا حرکات ہیں؟ کیا ہوگا یہاں پر؟ یہاں الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ ہوگا، ماشاء اللہ۔ اور میم کا مخرج ہے ہونٹوں کا خشک حصہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے حامد بھائی نے دونوں جواب درست دیے، ماشاء اللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، یا کا مخرج۔ جی، اور یہاں ایک قاعدہ، پہلے یا کا مخرج کون بتائے گا؟ چلیں، بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے، کل پوچھا گیا تھا۔ 3 حروف ایک ہی جگہ سے یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، ان کا مخرج ہے۔ جی جی، کچھ آواز آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں گے، حذیفہ بھائی ہیں؟ جی، یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اور یہ کتنے حروف ہیں یہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہے۔ تین، کون کون سے؟ جیم، جی، شین، یا۔ جیم شین یا۔ اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ دانیال بھائی بتائیں گے۔ شجریہ، حروف شجریہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیم شین اور یا تینوں کا مخرج ایک ہی جگہ ہے، یعنی وسط زبان کا درمیانی حصہ، وسط تالو کا درمیانی حصہ، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یا کا مخرج، جیم کا مخرج اور شین کا مخرج، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ماشاء اللہ۔ اور ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ، ماشاء اللہ۔ اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میم ساکن بھی ہے، اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ آ گیا۔ جی، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، انس بھائی بتائیں گے۔ جی انس بھائی بتائیے۔ اظہار شفوی۔ سوچ لیں۔ جی، دانیال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ اچھا، اظہار شفیع ہو رہا تو ادغام شفیع کب ہوتا ہے؟ ادغام شفوی جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی ہے، ماشاء اللہ۔ اور اخفاء شفیع کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آتا ہے، میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور ان دونوں میں ایک الف کا غنہ بھی ہوتا ہے۔ اور اظہار شفوی جو کہ یہاں پر قاعدہ ہے، ہمارے انس بھائی نے جواب درست دے دیا ہے کہ یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، اور اظہار شفوی میں غنہ نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اظہار شفوی میں غنہ نہیں کریں گے، ماشاء اللہ۔ اور اظہار سے ہی ظاہر ہے، اظہار سے ہی ظاہر ہے، اظہار کی معنی ہے ظاہر کرنا۔ جی ہاں، تو کیا کریں گے؟ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے، ماشاء اللہ۔ اور سین کی ادائیگی کا مخرج، جی سین کا مخرج 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، ہمارے سعود بھائی کو یاد آ گیا ہے؟ جی سعود بھائی بتائیے، سعود بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی سعود بھائی، 3 حروف کون کون سے؟ زا سین صاد، اچھا، یہ زا سین صاد ہے یا زا سین صاد؟ زا سین صاد، زا سیٹی سے ادا ہوتا ہے؟ جی جی اچھا، ان کا مخرج کیا بنا؟ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ اچھا، کون سے حروف میں سے؟ حروف صفیریہ، جی ہاں، صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ، مگر مخرج کے لحاظ سے
मखरज के लिहाज से। जी अनस भाई बताइए, माइक में बताइए। हरूफ असलिया। हुरूफ असलिया है, माशाअल्लाह। जी हाँ, और इसका मखरज है ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक और सनाया सुफला, यानी सामने के नीचे वाले दो दांत, जो बड़े दांत होते हैं सामने की तरफ, और ऊपर के जो बड़े दो दांत होते हैं सनाया उलिया। जी हाँ, जब नीचे वाले दांतों से ज़्यादा और ऊपर वालों से कुछ जब ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक लगती है और मिलते हैं तो अदा होता है ज़ा, सीन, सौद। माशाअल्लाह, अनस भाई का भी जवाब दुरुस्त है और हमारे सऊद भाई ने भी जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, काफ का मखरज। जी काफ पर पेश है। अच्छा ये याद रखिए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी ज़बर ज़ेर पेश आते हैं तो कैसे पढ़ते हैं ये भी बताइए। ज़बर ज़ेर पेश को हुज़ैफा भाई बताएंगे। हुज़ैफा भाई बताइए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी बगैर खींचे बगैर झटका दिए क्या पढ़ेंगे? मारूफ पढ़ेंगे। नरमी से क्यों? अगर कोई सख्त हर्फ है तो सख्ती से अदा होगा। जी तो हम कहेंगे, बस ये कहेंगे कि हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, नरमी से नहीं, क्योंकि नरम हर्फ होते हैं तो नरमी से पढ़े जाते हैं, सख्त हर्फ होते हैं तो सख्ती से पढ़े जाते हैं। ये तो कायदा कुलिया होता है। जी अच्छा ये बताइए कि काफ का मखरज क्या है? जी ये बताएंगे हमारे उस्मान भाई। जी उस्मान भाई बता दीजिए। उस्मान भाई बताइए। ज़बान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से। सोच लें। जी बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से काफ अदा होता है, और काफ अदा होता है मोटे वाला काफ, कलम वाला काफ, कुरान वाला काफ, वो अदा होता है ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से। जी हाँ, ज़बान की जड़ और तालु का जब नरम हिस्सा यूज़ होता है तो काफ, कुरान वाला काफ, कलम वाला काफ अदा करते हैं, और ये वाला काफ यानी किताब वाला काफ जब अदा करते हैं तो ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। माशाअल्लाह, हमारे उस्मान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और हरकत की अदायगी, अच्छा ये बताइए, काफ पर भी पेश है, हा पर भी पेश है, ये पेश की अदायगी कैसे होती है? जी ये कौन बताएगा? पेश की भी तो एक अदायगी है, कौन बताएगा? अनस भाई बताएंगे। जी अनस भाई बताइए। दोनों होठों को गोल करके। दोनों होठों को गोल करके अदा करते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, कि पेश की अदायगी हो या वाव मद्दा की अदायगी हो या वाव लीन की अदायगी हो या फिर दो पेश की अदायगी हो या फिर वाव की अदायगी हो, वाव तो तमाम में होंठ गोल होते हैं, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, हा कौन से हुरूफ में से है और कहाँ से अदा होता है? जी दानियाल भाई बताएंगे। सऊद भाई से पूछते हैं। जी सऊद भाई बताइए, माइक लीजिए। ये हुरूफ हलकिया में से है। हुरूफ हलकिया में से है, और माशाअल्लाह, और ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। दोनों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं, माशाअल्लाह। हुरूफ हलकिया में से भी है, हलक के नीचे वाले हिस्से से भी अदा होते हैं। हलक के नीचे वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? मिलकर बोलें। कौन कौन से? हमजा और हा। अब टीम ए बोलेगी, हलक के ऊपर वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? दो। कौन कौन से? माशाअल्लाह। और अब टीम बी बोलेगी, हलक के दरमियान वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? दो। कौन कौन से? आइन अच्छे अंदाज से अदा करना है। आइन, हा। कौन कौन से? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और इन सब को कहते हैं हुरूफे हल्की या हुरूफे हल्किया। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अच्छे अंदाज से कवायद भी याद कर रहे हैं, पहचान भी कर रहे हैं, और साथ साथ अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपने भी अच्छे अंदाज से जी तजवीद के साथ पढ़ना है और आगे बढ़ना है, माशाअल्लाह। और ये बताइए, यहाँ पर नून पर तशदीद आ जाए तो क्या होता है? यहाँ पर भी एक कायदा है। टीम ए से एक हाथ, टीम बी से दो हाथ,
टीम ए से ही पूछ लेते हैं, एक हाथ है जी, हामिद भाई बताएंगे। हामिद भाई माइक लगा हुआ है गालिबन, नहीं, ले लीजिए लीजिए। नून के ऊपर तशदीद है, जो जिस हर्फ पर तशदीद है उसे मुशद्दद कहते हैं। जी ये तो है, जिस हर्फ पर तशदीद उसे मुशद्दद कहते हैं, मगर अब नून मुशद्दद और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है, माशाअल्लाह। और जब मुशद्दद हर्फ आता है तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं, तो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और जब कभी नून पर तशदीद आए, मीम पर तशदीद आए तो एक अलिफ का गुन्ना भी करते हैं, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, ये बताइए ये अलिफ है या हमजा? ये बताएं जी, सब बताने के लिए तैयार है? सब मिलकर बोलें क्या है? अच्छा ये हमजा क्यों है ये बताएंगे हुज़ैफा भाई जी। अलिफ के नीचे कोई भी हरकत वगैरह आ जाए, नीचे आए ऊपर आ जाए तो? अलिफ के ऊपर या नीचे हाँ जी हरकत वगैरह आ जाए जी। तो हमजा कह रहे हैं। अच्छा आप अनस भाई कुछ वजाहत करना चाह रहे हैं? अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमजा जी बोलते हैं। हाँ, अलिफ पर कोई भी हरकत आ जाए, हरकत में से कोई हरकत आ जाए, तनवीन में से कोई भी तनवीन की, 2 ज़बर की तनवीन, 2 ज़ेर की तनवीन, 2 पेश की तनवीन आ जाए या जज़म आ जाए तो वो अलिफ हमजा बन जाता है, माशाअल्लाह। ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया है। और यहाँ लाम मुशद्दद है, मुशद्दद हर्फ हमेशा रुक कर अदा करते हैं, 2 मरतबा पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और यहाँ पर लाम को फिर रा से मिलाते हैं। प्यारे बच्चों लाम पर भी तशदीद है, रा पर भी तशदीद है, तो ये हमने कितना रुक कर पढ़ना है ये भी बताइए जी। कौन बताएगा जी? रुक कर पढ़ेंगे जी? सऊद भाई बताइए, सऊद भाई को माइक दीजिएगा। रुक कर पढ़ना है, कितनी मरतबा रुक कर पढ़ेंगे? 2 मरतबा 2 मरतबा। जी। पहले लाम को रुक कर पढ़ेंगे, फिर रा को रुक कर पढ़ेंगे। पढ़ के बताएं। इल्लम, पढ़िए इल्लम, पूरा पढ़ लें। इल्लर्रहमान, माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले ये लाम की हरकत हमजा से मिलकर अदा होती है और फिर ये तशदीद आने की वजह से तशदीद लाम वाला हर्फ आगे भी तशदीद है रा पर, तो डायरेक्ट ये लाम वाला हर्फ जो है रा से मिल जाएगा। जी हाँ, तो बन जाएगा इल्लम और फिर रहमान। फिर पढ़ेंगे रा को दोबारा तशदीद के साथ अच्छे अंदाज से, और रा पर ज़बर आने की वजह से रा को करते हैं और माशाअल्लाह। और हा की अदायगी, हा की अदायगी अभी तो बताया था सबने, मिलकर बोले कहाँ से अदा होता है? और हा कहते हैं हुरूफे हल्की में से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, मीम पर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं कौन बताएगा जी? हुज़ैफा भाई बताएंगे जी। हुज़ैफा भाई, खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को उर्फ़े मद्दा ही की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। ये भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और यहाँ नून को क्या करेंगे? नून को क्या करते हैं? यहाँ एक कायदा लगता है जी, ये कायदा कौन बताएगा? सोच लें, कायदा है यहाँ पर, 2 कायदे हैं जी। कौन बताएगा? उस्मान भाई सोच रहे हैं, चलें एक कायदा आता है तो एक कायदा बता दें। मद्दे आरिस, मद्दे आरिस, जी हाँ मद्दे आरिस क्यों होगा? हर्फ मद्दा या हरकत एक ही बात होती है ना, उर्फ़े मद्दा या खड़ी हरकत एक ही बात होती है, बिल्कुल। तो उसके बाद हर्फ मद्दा की वजह से अगर कोई हर्फ साकिन हो जाए तो उर्फ़े मद्दा की वजह से साकिन नहीं होता, वक्फ की वजह से वफ़ की वजह से साकिन होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वफ़ आने की वजह से, ये वफ़ की अलामत तो लिखा हुआ है, वफ़ मुतलक की अलामत है तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम रुकेंगे यानी सांस और आवाज़ को तोड़ देंगे, सांस को और आवाज़ को तोड़ना ही वफ़ कहलाता है। सांस और आवाज़ को तोड़ देना ये वफ़ कहलाता है। तो अब जब वफ़ करते हैं तो आखिरी जो हर्फ होता है अगर वो ज़बर ज़ेर पेश में से हो तो साकिन हो जाएगा, और अगर 2 ज़ेर 2 पेश में हो तो भी साकिन हो जाएगा।
ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں یہاں پر پیش ہے، تو اس لیے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں الا الرحمن، جی ہاں، اور مد عارض کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں انہ بکل شیء بصیر، ماشاء اللہ حمزہ کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، کیونکہ یہ ہے حمزہ، کیونکہ اس کے نیچے زیر، جب کبھی الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ بن جاتا ہے حمزہ، اور یہاں نون مشدد ہے، پہلے بھی نون مشدد آیا، نون مشدد میں ہمیشہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ایک الف کا غنہ کرنا ہے، اور کھڑی حرکات کو، جی ہاں کھڑی حرکات آ جائیں تو کیا کرتے ہیں، ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہاں با کا مخرج کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں، دانیال بھائی بتا دیجئے۔ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا، ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اور کاف کی ادائیگی، کاف کا مخرج ہے، سب مل کر بولے کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے یہاں موجود بچے قواعد یاد کرتے جا رہے ہیں، آپ بھی قواعد یاد کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، ماشاءاللہ۔ کاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ہوتی ہے، اور موٹا قاف ادا ہوتا ہے، قلم والا قاف، جی ہاں، اور قرآن پاک میں قرآن والا قاف وہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر لام مشدد ہے، لام کبھی بھی کوئی بھی حرف مشدد آ جائے ذرا رک کر ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ذرا اور رک کر بھی کرتے ہیں۔ سعود بھائی نے کہا 2 مرتبہ بھی کرتے ہیں، جی ہاں سعود بھائی کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے لام نون را ان کا ایک مخرج ہے، اور تینوں کا مخرج کیا ہے، کون بتائے گا؟ جی سعود بھائی بتائیں گے، دانیال بھائی بتائیں گے، جی حامد بھائی بتائیے، مائک لیجیے گا۔ لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور ضحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے سے لام ادا ہوتا ہے، آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ مگر اب مدنی چینل کے ناظرین اگر سوچ رہے ہو ضواحک اور ثنایا یہ کیا ہوتے ہیں، تو حامد بھائی کیا بتائیں گے، کچھ ذہن میں ہے؟ ضواحک کہتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم مسکراتے ہیں تو مسکرانے میں جو دانت ہمارا ظاہر ہوتا ہے آخری، وہ ضاحک تک ہوتا ہے، تو دعا بھی دیتے ہیں اضحک اللہ سنک، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، تو اس کو کہتے ہیں، اس داڑھ کو، وہ داڑھ شروع ہوتی ہے وہاں سے، اس داڑھ کو کہتے ہیں ہنسنے والی، ضاحک ہنسنے والی، تو ہنسنے والی داڑھ کون سی ہے؟ یہ ضواحک کی، تو ضواحک سے لے کے ثنایا تک، اب ثنایا آپ کہیں گے، ضواحک کہیں گے، مشکل ہے، اگر آپ یاد کریں گے تو ایزی ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز اس وقت تک مشکل ہوتی ہے جب تک ہم نے پڑھی نہیں ہو یا ہم نے یاد نہ کی ہو، جب ہم پڑھ لیں گے اور یاد کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور ثنایا کہتے ہیں سامنے والے جو 2 دانت بڑے ہوتے ہیں اوپر والے، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، نیچے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں سامنے والے فرنٹ والے، ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ تو اوپر والے ثنایا ہیں، نیچے والے بھی ثنایا ہیں، اوپر والے ہیں علیہ ہیں، نیچے والے سفلا ہیں، تو یہ بھی ہے، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، یعنی اوپر کے، جب یہ مسوڑے ہوتے ہیں زبان کا کنارہ جہاں ہمارے دانت ختم ہو رہے ہیں اوپر، اور پھر وہاں سے ضاحک سے اور ثنایا کے جو اوپر مسوڑے ہوتے ہیں ان سے جب لگتے ہیں زبان کا کنارہ تو ادا ہوتا ہے لام، جی ہاں، اور نون ادا ہوتا ہے تھوڑا سا ہٹ کر، پھر انیاب سے لے کر اور ثنایا تک پھر نون ادا ہوتا ہے، اور ضاحک کو بھی انیاب کو بھی ہٹا دیں تو ادا ہوتا ہے را، را میں کم زبان لگتی ہے، جی ہاں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھے، ماشاءاللہ، یہاں موجود بچوں نے یہ قواعد بھی یاد کر لی ہیں، اور آپ بھی کوشش کریں اچھے انداز سے یاد کرنے کی اور سنانے کی بھی۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اب آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے، یہاں موجود بچے تو بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے کہ شین کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کا نام بھی بتائیں۔ جی ہاں، کچھ ہوتا ہے منہ کے اندر کوئی چیز جو ہے، جی تھوڑا سا جو ہے
लुकमा दे दिया, इशारा दे दिया हमारे मुबीन भाई ने। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए कि शीन कहाँ से अदा होता है, और इसके साथ 2 हुर्फ और भी हैं। चलें वो आप बताना चाहे बताएं, अच्छी बात है कि 3 हुर्फ अदा होते हैं, वो तीनों एक जगह से, शीन का मखरज भी और साथ साथ शीन में एक सिफत पाई जाती है, उसका नाम भी। जल्दी से बताएं कि इसका जवाब क्या है। यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं बाद में, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि यहाँ या साकिन है और उससे पहले ज़बर है, कौन सा कायदा लगेगा? जी हमारे हसन भाई, यालीन। सोच लें, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। यालीन, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए यालीन होता है, और हुर्फ़े लीन को हमेशा कैसे पढ़ते हैं, कौन बताएगा? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, नरमी के साथ। जी हाँ, इसमें झटका भी नहीं देना होता और खींचना भी नहीं होता, और मारूफ पढ़ना होता है। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं शय, क्या पढ़ते हैं? शय पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मजहूल हो जाएगा। और अगर पढ़ेंगे शय तो क्या हो जाएगा? झटका हो जाएगा। झटका भी नहीं देना, और मजहूल भी नहीं पढ़ना, और साथ में झटका भी नहीं देना। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ है हमज़ा, और हमज़ा के नीचे है 2 ज़ेर, और उसके बाद आ रहा है बा, और एक छोटी सी मीम भी नज़र आ रही है। जी हाँ, ये क्या है कायदा? यहाँ मौजूद बच्चे तो बताने जा रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि ये कौन सा कायदा है। इजी भी है और मुश्किल भी है। जिसने याद कर लिया उसके लिए आसान हो गया, और जिसको याद नहीं उसके लिए मुश्किल होगा। तो जो याद कर लेता है वो बच्चे सुना पाएंगे, और जो बच्चे याद नहीं कर पाते तो वो नहीं सुना पाए। तो टीम ए से सारे हाथ खड़े हुए हैं, माशाअल्लाह, सबको याद है। और टीम बी से भी सबने हाथ खड़े किए, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसका मतलब है ये कायदा आप सबको याद है। तो अब किससे पूछूं? तो इसलिए ये कायदा जो है सबसे पूछ लेते हैं। तो सब मिलकर बोले इस कायदे का नाम इक़लाब। माशाअल्लाह। इक़लाब की माना क्या है आप बताएंगे? जी सऊद भाई बताएंगे। सऊद भाई बताइए, माइक लीजिएगा। इसमें अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो मीम से बदलकर इफ़ा करेंगे, यानी गुन्ना कर पढ़ेंगे। मैंने तो आपसे पूछा, आपने तो पूरी डेफिनेशन सुना दी, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। पूरी डेफिनेशन सुना दी, बहुत अच्छी बात है। मगर इक़लाब की माना क्या है, ये कौन बताएगा? जी उस्मान भाई बताएंगे। बदलना। इक़लाब की माना है बदलना। ये क़ल्ब से निकला है, दिल से निकला है। क़ल्ब इंसान का वो भी बदलता रहता है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कभी कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करेंगे, और कभी दिल कहता है कि नात ख़्वानी करेंगे, कभी कहता है मैं आज बयान करूँगा, ऐसा भी होता है ना। तो कभी कहते हैं थोड़े से आज गुलाम रसूल के कार्टून भी देखने। जी बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो दिल बदलता रहता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, क़ल्ब से निकला है इक़लाब, और इक़लाब की माना है बदलना। और माशाअल्लाह उस्मान भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, और सऊद भाई ने भी माशाअल्लाह इसकी वजाहत बहुत अच्छे अंदाज से की है। इसकी पूरी डेफिनेशन इक़लाब की बता दी है, माशाअल्लाह। आप भी बता सकते हैं। जी मैंने बता दी तो सऊद भाई ने। सऊद भाई ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया, यानी कि जो इक़लाब की जो डेफिनेशन है, वजाहत है कि इक़लाब कायदा कैसे होता है, माशाअल्लाह सऊद भाई ने क्लियर करके बता दिया कि जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करके पढ़ते हैं, इसको कहते हैं इक़लाब। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सौद की अदायगी, सौद का मखरज। जी सौद का मखरज वैसे हो चुका है, आप कहेंगे कैसे? ऊपर गुजर चुका है, अगर किसी को याद हो। जी
سین کے ساتھ، کیونکہ سین، زا، سین اور صاد تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک، زبان کی بالکل باریک نوک، اور نیچے والے دانت، سامنے والے ثنائے سفلا اور اوپر والے دانت کچھ اتصال یعنی کچھ ان سے ملنا ہوتا ہے. پھر دونوں دانت جب ملتے ہیں تو زبان کی نوک آگے آ جاتی ہے، تو پھر یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اور یہ بتائیے صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ تو یاد ہے. جی دانیال بھائی بتائیے. حروف اصلیہ میں سے. اور اس کے علاوہ جی بتائیے. حروف صفیریہ. اس کے علاوہ جی انس بھائی بتائیے. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. اس کے علاوہ جی دانیال بھائی بتائیں گے یا سعود بھائی بتائیں گے؟ جی سعود بھائی بتائیے. حروف اخفا. جی حروف اخفا میں سے بھی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ دانیال بھائی ایکسٹرا موٹے حروف بھول گئے. ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے صاد، ضاد، طا، ظا. یہ ایکسٹرا موٹے حروف بھی تو ہیں ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو کیا کریں گے؟ جی جلدی بتائیے. دانیال بھائی بتائیں گے، کون بتائیں گے؟ جی حذیفہ بھائی. را کو باریک پڑھیں گے. را کو باریک پڑھیں گے. کیوں باریک پڑھیں گے یہ بتائیے. یہاں تو پیش آ رہے ہیں، دو پیش ہیں. یہ را کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں گے. را کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے. جی ہاں بالکل. مگر اس کے بعد کیا کریں گے؟ صاد تو موٹے حروف میں سے. بصیر. بصیر. بصیر تو پڑھیں گے. بصیر یہ ذہن میں نہیں. اچھا قاعدے کا نام ایک اور بھی ہے. جی بتائیے. یہ کچھ آ رہا ہے، دیکھیں دیکھیں کچھ آ رہا ہے. اس لیے یا مددار ہے. جی انس بھائی مد عارض بھی ہو رہا ہے. صحیح کہا. مگر یہ را باریک ہو گئی اس وجہ سے کہ را ساکن ہو رہا ہے. اس سے پہلے یا ساکنہ آ رہا ہے. جب یا ساکنہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے والا حرف زیر والا ہو، زبر والا ہو، پیش والا ہو، کچھ بھی ہو، وہ را باریک ہی پڑھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں. انہو بکل شیء بصیر. بصیر. جی ہاں شین کا مخرج تھا. شین وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. اور شین جو ہے، شین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں، مل کر بولیں، تفشی. تفشی کے معنی ہے منہ میں آواز. منہ میں آواز پھیل کے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب. جی فاطمہ. میرا اچھا قاری صاحب، میں آپ کو حروف حافیہ بتاؤں گی. حروف حافیہ ایک ہے، وہ یہ ہے ضاد. ماشاءاللہ. پیاری بچی کنیز فاطمہ نے جواب دیا کہ حروف حافیہ، اگر حروف ایک ہوگا تو حرف پڑھیں گے، جمع ہوں گے تو حروف پڑھیں گے. اگر ایک سے زیادہ ہوں گے، دو ہوں گے، تین ہوں گے تو ہم حروف کہیں گے. اور ایک ہوگا تو کیا کہیں گے؟ حرف. تو حرف حافیہ. حرف حافیہ کیا ہے؟ ضاد. دال میں کلکلا بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے بتایا. اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. ہم دعا ہے. میں ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مکہ شریف. ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب دیا مکہ شریف میں. یعنی آپ نے جواب دیا کہ غار ثور مکہ شریف میں ہے، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے مبین بھائی، آپ کا بورا مسلم فارسی بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. آپ کے سوال کا جواب ہے مکہ مکرمہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب بتایا اور ہمیں کلام کا شعر بھی سنایا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. جی میرا نام رینا تاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مکہ شریف. ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب بتایا مکہ شریف، اور آپ کا جواب درست ہے. جی میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. غار ثور مکہ شریف میں ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ نے سوال کا جواب بتایا اور کون تھے ہمارے یہ؟ سید احمد بھائی. ماشاءاللہ. جی آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب بتایا. مدینہ کی کلاس کے جی میں پڑھتی ہوں. میری عمر 5 سال
पहले मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको हुरूफ हल्की सुनाऊंगी। हुरूफ हल्की ये हैं हमजा हा, ऐन खा, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, प्यारी बच्ची ने हुर्फ हल्की सुनाए। हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और मोहम्मद तलहा तारी शहर चिन्नौर से कर रहे हैं। प्यारे प्यारे कारी साहब, आज हम आपको आज का सबक सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। माशाअल्लाह, मोहम्मद अहमद भाई और तलहा भाई चिन्योट से। जी हाँ, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सबक सुनाया। अल्लाह पाक आपको दारेन की भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बाअमल आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम बनाए। आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट जाने, अपने प्रोग्राम को आगे तरफ लेके बढ़ते हैं और मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ पढ़ने का मरहला है। यहाँ मौजूद बच्चों ने भी पढ़ना है और आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह, तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। गुन्ना भी करना है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। माशाअल्लाह। और अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ, तो तैयार हो जाएं बड़े बच्चे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान। युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। माशाअल्लाह, बसीर में रा को बारीक रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राह को बारीक रखना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मन जद्दा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी मेरे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिल-ए-रात। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट बच्चों की महफिल-ए-नात स्टार्ट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं नात खानों की जानिब और सुनते हैं, इनसे नहाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम अनस भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी सन भाई, आज आप कौन से कलाम की तरीका कर रहे हैं? सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। माशाअल्लाह। जी उस्मान भाई? मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। माशाअल्लाह। जी गुलाम था भाई? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। माशाअल्लाह। जी अनस भाई? हुजूर मेरी तो सारी बहार है हार आपसे। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं गुलाम था भाई की जानिब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई है। रोज तो बनाए है घर उनके रसाई है। रोज तो बनाए है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाए है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरे मोजज़्ज़ों, क्या बात तेरे मोजज़्ज़ों, क्या बात बनाए है। क्या बात तेरे मोजज़्ज़ों, क्या बात बनाए है। घर उनके रसाए है। लो जब तो बनाए है। सबने सफेद महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफेद महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफेद महशर में ललकार
मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ के रसाए है, सिर्फ के रसाए है, सिर्फ के रसाए है, सिर्फ के रसाए है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ के रसाए है, घरों के रसाए है, लो जब तो बनाए है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं हसन भाई की जानिब। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाज़री होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाज़री होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, आरज़ू के सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू के सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाज़री होगी, बात क्या के बाद सबा इतनी क्यों मुअत्तर गए, बात क्या के बाद सबा इतनी क्यों मुअत्तर गए, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, जब दरे नबी पर गम सबकी हाज़री होगी, सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे, सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे, नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी,
मुस्तफ़ा जिसने एक भी सुनी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। देख तो नियाज़ी जरा सो गया के दीवाना, देख तो नियाज़ी जरा सो गया के दीवाना। उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दर नबी पर सबकी हाज़री होगी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं उस्मान भाई की जान। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख न जीने
اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ہے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے. کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور مجرم کھڑا ہے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، تم ہی تو ہو بے کسوں کے یاور. درود تم پر، سلام تم پر، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے. اسی لیے تو
गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में एक कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम निसा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं अनस भाई को चैलेंज देती हूँ कि कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें गुंबद आता हो। माशा अल्लाह, चैलेंज है अनस भाई आपके लिए। ऐसा शेर सुनाए, ऐसा कलाम सुनाए जिसमें गुंबद आता हो। 2 शेर सुना दो उसके। गुंबद खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ गुंबद खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तौबा की बहार याद आती है बहुत रमज़ान तौबा की बहार हो करम सरकार अब तो हो गए बेशुमार। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक अनस भाई को बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक अनस भाई को मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का इख्तिताम पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखला।